Wah, ini dia Mas Bro. Kita ceritanya mancing malam Mas Bro. Wush. Asli. Ini dia. Babon Mas Bro. Babon. Baung. Perkiraan 1,5 kilo lah Mas Bro nih. 1,5 kilo. 1,5 Udah kilo. fix itulah 1,5 kilo. Cuman itu timbangan mulut. 1,5 kilo. Oh. Tuh kawan kita banyak sana Mas Bro. Oh, tuh dia. Coba ya, coba Mas. Oke, sip. Jos, mantap.